अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूँ जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान में किसकी ख्वाहिश नहीं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सितारा बामे अरूज तक पहुँचे, लेकिन जब हम अपने इर्द गिर्द नज़र डालते हैं फिल्म साज़ों और हदायतकारों के हवाले से तो मायूसी हमें घेर लेती है और तमाम नज़रें उम्मीद की तलाश में सिर्फ एक ही शख्सियत पे टिक जाती हैं और वो हैं जनाब हीरा सुपर हिट साहब। वाह जी वाह। सदके जावा पुत्र, सदके जावा तेरे। अल्लाह ताला ने एवं नहीं इस्ता दिती जी जी ये हाल मैनू पता है चीज़ा लेंदा पिया जी। अच्छा जी। और आज कुछ ज्यादा चीज़ा ले गया। हाँ जी हाँ जी। बात ये है जुनेद मियाँ कि फिल्म इंडस्ट्री का वो क्या कहते हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। पता नहीं आप कहने लगे हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती। इन्हीं पुत्र नरगिस ते फील्ड छड़ गई। हाँ मैं क्या बोली कहने लगे रे हजारों रुपया मैं खर्च कर दूंगा अपने लोगों पे। गल वे कि हजारां खर्च करन ते पुत्र दिल ते करदा है, मगर अगे कुछ नजर भी ते आंदा होवे ना। ये बंदे नहीं बैठे। देखो चाइना तो फाइटर मंगवा के जुनैद साहब, चाइना तो फाइटर मंगवा के ते फिल्म बनवाई है। अच्छा जी हाँ, जबरदस्त। इंग्लिश शॉट लेने, इंग्लिश शॉट। वाह जी वाह। और फिल्म जेड़ी है 3 घंटे दी वो 45 मिनट चली है ते ले गई है। ओए नहीं, आपके फाइटर जो हैं वहां से आने वाले चाइनीज, आपका अपना फाइटर देसी, ये कैसे चलेगा काम? उत्तर फाइट मेरी रिस्की सी, मैं बशाम गिलगित बल्तिस्तान अल निकल गया सा। सदके जावा तेरे चीतिया, एक्शन तेरे भी इंग्लिश ने। नहीं हीरा जी मैंने भुख लगी है 3 घंटे हो गए। थोड़ा सबर करया कर, किन्ना को तू खा लेना हुंदा है। 1 प्लेट छोले ते 1 कांडा, बहुत है बहुत है। रोटियां 2 होण, 4 होण, 5 होण, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है शुक्र है। साडे जुनैद साहब एक्टर नखरा नहीं करते। हाँ जिंद जान तली ते रख के ते काम करन निकली दा। देखो जुनैद जी, मैं जाके खाइयां ते पहाड़ां दे विच फाइट करवानी सी। वाह। ते इत्थे ते सब तो वड्डा रौला है जे कि साडे टैक्नीशियन फाइटर जूनियर एक्टर किसी दी इंश्योरेंस ही नहीं। मैं जुनैद जी सारी दुनिया ही चो पता कराया है कि केड़ा मुल्क है जेड़ा फाइटरां दी ते जूनियर एक्टरां दी इंश्योरेंस करदा है। ओए 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 ओए। मैनू अगलियां दसिया जी चाइना, मैं उथों मंगा ले बंदे। देखो मैं जुल्म नहीं कर सकदा, क्या मैं कहने? फिल्म इंडस्ट्री च काम ते कर सकना, जुल्म नहीं कर सकदा। हीरा सुपर हिट साहब जुल्म ते साडे नाल होया, साडी पेमेंटां फसियां ने। तो बेटा 3800 रुपया तेरी टोटल पेमेंट है। 3-4 वारी मैं लेजर बुक वेख बैठा। 3250 तू ले गए हैं, 550 रुपये की लड़ाई क्यों पाने मेरे बच्चे? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਜਰ ਬੁੱਕ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਧਾਰ ਚੜਿਆ ਗਰੀ ਪਰਤ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰ ਨਾਲ ਕੀ, ਅਸੀਂ 13 ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮਰੀ ਤੇਰੀ? अरे मिली कब है? ਗੁੜੀਆ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ है। कौन सी गुड़िया? हद हो गई। गुड़िया गुड़िया गुड़िया, पैसा एक नहीं दिया और 36 फिल्मों में काम करवाए। ये तू इनू की समझ नहीं है। सारी ऐसा भाई होया है ते घरों निकलदा भरजाई खर्चा करदा मंगदी है, कह दिंदा गुड़िया मैं हुणे आया। और आपने अभी इनकी घरवाली गुड़िया नहीं देखी? अच्छा, अभी इतनी सेहतमंद है, इतनी सेहतमंद है, जब से शादी हुई है ना घर से बाहर नहीं निकली। एक बार कहीं उनको हार्ट अटैक हो गया था तो नॉर्मल दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाई थी, तो फिर लेंटर फाड़ा था और चेन कुप्पी से बाहर निकाला था। ਦਿਹਾਤੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਦਿਹਾਤੀ। तौबा है भाई। शाबाश, ये गुड़िया के बेडरूम च ट्यूबवेल लाया सी जेड़ा चैन कुपी ना बाहर कढिया। ਲੇਕਿਨ ਹੀਰਾ ਜੀ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਖੋਲਣਾ ਤੇ ਹਵਾ 'ਚ ਫਾਈਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਵਾਓ ਹੀਰਾ ਉਹ ਜੀ। ਮੇਰਿਆ ਬੱਚਿਆ ਤੇਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਰਵਾਵਾਂ, ਰਾਹ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਚੀਲ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਕਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਹੀਰਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਣੀ। अंसारी तेरे को फिल्म भी नहीं वेखी जानी जिहो जी मैं बनान दे। अच्छा इंग्लिश फिल्म मान रही है मेरे वीरा, इंग्लिश फिल्म, मगर जुनैद साहब उन्नी देर तक शॉट नहीं लांगा जिन्नी देर तक गवर्नमेंट मेरे सारे आर्टिस्टां दी इंश्योरेंस नहीं कर। वाह। देखो ये होई ते लालच लै बैठी। ये फिल्म साज जेड़े ने आके अपना पैसा लेके आंदे ने, इंजॉयमेंट करके चले जांदे ने, पैसे कमा के निकल जांदे ने, और आर्टिस्ट बेचारा उत्थे दा उत्थे पिसते है।
जुनैद जी कई आर्टिस्ट कई फनकार कई फाइटर बेचारे फाइट करते करते अल्लाह नू प्यारे हो गए ने इंश्योरेंस ही कोई नहीं पिछों बच्चे घर बैठे ने ओ मेरे अब मालका खुदा दन्ना जे ओ तुहाडा ओ शोभा जिन्हें तुहाडे मुल्क दा तुहाडे कल्चर दा तुहाडे मुआशरे दा चेहरा मोरा बहाना है लोकां नू ओ यारो इन्ना अनसेफ भाईजान आपने इंश्योरेंस करवानी है तो आप प्रीमियम अदा करें इंश्योरेंस करवा लें वो मेरी जान इन्ना मस्कीना ने किथों प्रीमियर अदा करना है वैगन दा किराया अदा कर देंदे ने यही बड़ी गल है फिल्म साज करे ना ओही ते मैं कह रहा मेरी जान अंसारी नू मैं अज क्यों नाल फेर लैके आया फिर वरना मैनू पता है जिन्ना तुसी केक ते चाह मंगांदे हो ਇਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਗਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਦੱਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮਾੜਾ आदमी ਜਿਹੜਾ टेक्नीशियन फाइटर जूनियर एक्टर वो बेचारे क्या करें यार वो जान हथेली पे रख के शॉट देते हैं और वो उन बेचारों की इंश्योरेंस ही नहीं है हीरा साहब मैं कोई सरवर पट्टी नहीं या मैं आगा सजाद गुल नहीं मेरी तो अजे पहली फिल्म नहीं लगी मैं तो हमेशा अपने कपड़े झाड़ के घर गए हैं अंसारी तेरी पहली फिल्म भी ऐसे गलों नहीं बन रही कि तू एहतजाज नहीं कर रहा तेनू आवाज बुलंद करनी पड़ेगी बिल्कुल। एहतजाज करना पड़ेगा चीखो पुकार करनी पड़ेगी और तेनू पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री दी प्रॉब्लम्स जड़ियां ने हुकूमती ऐवाना तक पहुंचानियां पैणगी वाह जी वाह बच्चे मैं बच्चे लेके प्रेस क्लब अगे बह जा ये फिल्म इंडस्ट्री दा एहतजाज करना है बच्चे लेके प्रेस क्लब अगे क्यों बह जाए तेरे प्लाट ते वड्डे भरा ने कब्जा नहीं कर लिया तो फिर किथे एहतजाज करा वो कह रहे हैं जलसे करें जुलूस निकालें मारे खाएं डंडे खाएं ये बात है शेख रशीद दी सुन रही है शेख रशीद ਉਹ ਬੇਟੇ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ अच्छा ਇਹ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮਾਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। नाले पैसा लाओ नाले मार खाओ बहुत अच्छे हीरा जी मैं कब करूंगा वो सीन जो आपने बोला था कि हीरो बर्फ के पहाड़ों से आता है और स्केटिंग करता हुआ गुजर जाता है ਉਹ ਮੇਰੇ ਆ ਬੱਚਿਆ ਮੈਂ ਐਡਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਬਰਫਾਨੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ सही बात है ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗਵਾਲਮੰਡੀ ਬਰਫਖਾਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਪੱਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਟੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੇਰੀ ਸਕੇਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲੈਣੀ वाह 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 क्या जीनियस है आप हीरा बात जी ये है कि क्या मेरे करें? आर्टिस्ट की इंश्योरेंस ही नहीं बिल्कुल। मैं क्यों ले जाऊं उसको पहाड़ों के ऊपर ਹੀਰਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੋਈ ਛਲੀਆਂ ਭੁੰਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਐਵੇਂ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ किसकी ਸਟੰਟਮੈਨਾਂ ਦੀ हाँ पूरी दुनिया में ये ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਫਾਈਟਰ ਬਚਿਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਹੀਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾ ਹੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ओए ला ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हाँ ਡਾਈ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ओए अच्छा ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਓਏ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਬਗੈਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ नहीं तो फिर मैंने भी नहीं किया ना ये शॉट तो आप इंश्योरेंस के बगैर भी कर सकते थे आपने छलांग लगानी थी पहले ही मछली ने अपना मुंह बंद कर लेना था उसने कहना था ऐ काम मैं नहीं कर दी नहीं पुत्रो ठीक कह रहे ने मच्छी बासी चीज़ा नहीं खाती मच्छी मुंह बंद कर सकती हो राइट है मैं तो अपनी जगह तो डाई मारनी सी ना मेरी इंश्योरेंस नहीं हुई तो मैं डाई की मारा बेटे ये हुई अलम लेके मैं निकले और जुनैद साहब इंग्लिश फिल्म स्क्रिप्ट पूरा तैयार फिल्म अद्धी नालों बहुती बन गई क्या कह बेशक ज़हन च बनी है मगर बन गई फीते ते उदों ही उतरनी है जदों मेरे फनकारां दा एडे महंगे लोकां दा हुकूमत कोई सोचेगी कोई इंश्योरेंस करेगी इन्हां दी ए देखो ना मैडम मेरी सदके जावां दे तुसी साडे हल देखो जुनैद साहब असीं ओदे हल देखदे रहने आ मेरा मतलब है शहजादी दी इंश्योरेंस ही नहीं हुई मैं किस तरह भार दी टीसी ते खिलार के ते गाना करा मैं पागल हां जुनैद साहब शॉट बेशक मैं करोड़ां दा सोचे
मगर मेरी मैडम करोड़ां दी नहीं है ते अरबां दी है। मैं कद लिए एडा रिस्की शॉट लेके ते स्यापा पालवा कर लूं। मैं अगो फिल्म नहीं बनानी, मैं इको ही बनानी है। अरबों की हीरोइन है तो दुबई में फिल्म ट्राई करें। नहीं, मैं कीमतन दस रही हूं। अच्छा अरबों में ऐसे फनकार कहाँ पैदा होते हैं घड़ी घड़ी। हाँ तो जुनैद साहब गवर्नमेंट आंदियां जांदियां रहंदियां ने, कोई फिल्म इंडस्ट्री का सोचता ही नहीं। मेरा मतलब है कि फनकार का सोचें, फनकार के जानो माल की हिफाजत करें, फिर आप एक अच्छी कौम बन सकते हैं। आप भी तो कोई क्वालिटी की फिल्म दे ना। आप देखें ना, खुद ही बता रहे हैं कि जितनी आज तक फिल्में हैं वो सारी आपके दिमाग में ही है, रील पे आज तक एक भी नहीं उतरी। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਮੁਕਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਲ ਤੇ ਕੱਢਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂ, ਕੋ ਕੁੱਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ, ਮੇਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫੀਤੇ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ। फिल्में है कि छिछड़े हैं कुत्ता उठा के ले जाए। ओ मेरी जान, आप बात नहीं समझते, यहाँ कॉपीराइट्स भी नहीं है। गल नहीं समझे? कुत्ता चुक के ले जावे का मतलब ये है को कॉपी कर ले। कॉपी करना भी हीरा सुपर हिट कुत्ता कम समझदा है। सब हमेशा इथों कढिया जो भी कढिया। क्या बात है कभी किसी दी नकल नहीं है मारी। मैं सदके जावां ताडे, गल नहीं समझे? हीरा जी, आज आपने अपनी नजर उतारनी, कहीं मेरी नजर ही ना लग जाए। तेरे सदके जावां। ओए अंसारी, आज मैडम दी सारी पेमेंट क्लियर कर दी होए और तू समोसियां पकौड़ियां च रमजान च बड़ा कमाल है। ਹੀਰਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੀਰਮਨ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੋਣਗੇ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਸਟ ਫॉर ਇੰਜॉयमेंट ਰੋਂਦਾ है। वैसे भी यार आपको किस चीज की पेमेंट करें? जो दुनिया भर में स्टंटमैन है वो जहाजों से छलांगे लगाते हैं, बहरी जहाज के पीछे बांधे जाते हैं। ये बता रहे थे कि आपका आज तक सबसे जो खतरनाक स्टंट आपने किया हुआ है वो 5 फुट चौड़ा खाला पार किया आपने। ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ, क्यों, क्या होगा? ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। मैं कर लूंगा। 5 फुट चौड़ा खाला यार, हद हो गई यार। और जुनैद साहब वो भी पहलियां 11 टेकां च विच डिग पिया, फिर कट के धोता है, सुकाया है, फिर दौड़ाया, फिर डिग पिया। ਹੀਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ओए आहो पुत्र, डिग डिग के जवान ते हो जाता है, मगर डिग डिग के फिल्म नहीं बनती। नाज़रीन, मैंने कुछ दिन पहले एक ख़बर पढ़ी है कि पुर्तगाल की यूनिवर्सिटी ऑफ कोयम्बरा है, वहाँ की जो मेन लाइब्रेरी है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने बाकायदा लाइब्रेरी के अंदर चमगादड़ें पाली हुई हैं। बड़े बड़े यानी कदावर किस्म की जो चमगादड़ें हैं, उनको घोंसले बना के दिए हुए हैं। उनकी मतलब उनके आराम का ख्याल रखा जाता है। यानी चमगादड़ सोसाइटी है वहाँ। चमगादड़ सोसाइटी है। असल में वहाँ पे चमगादड़ें इसलिए रखी जाती हैं, जी, रखी गई हैं, और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं है, पुर्तगाल की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों की लाइब्रेरीज में ये तजर्बा किया गया है। वजह उसकी ये है कि उस यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा सब्ज़ा है और कुछ ऐसे दरख्त हैं जिन पर ऐसे पतंगे और कीड़े हैं जो इस लाइब्रेरी के अंदर आके किताबों को नुकसान पहुंचाते हैं। वो कागज खोर कीड़े मकोड़े हैं, पतंगे हैं, वो किताबों को चाट जाते हैं, या उनको इल्म से बहुत ज्यादा प्यार होगा, कहते हैं ना किताबी कीड़ा है, तो यहाँ वो वाकई ये किताबी एक कीड़े आदत है हैं। ना। ये जुल्फी भी जब स्कूल पढ़ता था शुरू में तो अपने कायदे खा जाता था। इसका नाम जुल्फी दीमक था। अच्छा, इस पे शर्मिंदा नहीं है कि किताबें खाने पे, कहता है कि हम शुरू से किताबों के शौकीन हैं। कहता है मेरे परदादे की डेथ किताब के अंदर आके हुई थी यार। ਕਾयदे क्या खा गया, बल्कि कायदे कानून खा गया साहब। अच्छा यार, सीरियसली जो मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल हकीकत है वो कि सफे खा जाते हैं उनके और चमगादड़े फिर उन कीड़े मकोड़ों और पतंगों को खाती हैं। उन कीड़े मकोड़ों और पतंगों को कोई और जानवर नहीं खा पाता। यानी पूरी कुदरत का निज़ाम देखें, इस कायनात में ये जो इकोसिस्टम है हमारा, इस पे भी कभी गौर करें, कौन किसको खाता है, फिर वो उसको खाता है, उसको खाता है, और आखिर में वो ज़मीन का हिस्सा बनता है, तो पूरा एक इकोसिस्टम। लेकिन वैसे आप कभी देखें कि अल्लाह ताला ने जानवरों को भी इंसानों की किन किन खिदमात पे मामूर किया हुआ है। आमतौर पे हम देखते हैं ना, यही बैलगाड़ियाँ, गधे, घोड़े, शुरू से जब से इंसानी तारीख है उस वक्त से ये जो जानवर हैं ये इंसानों की मदद करते चले आ रहे हैं। तो ज़रा सी अगर आप इस पे मुताला करें
اس کو ذرا ریسرچ کریں, اس کی ڈیٹیلز میں جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فہرست گدے گھوڑے اور بیل سے بہت آگے جا چکی ہے, بہت آگے جا چکی ہے. سر جی آپ کبھی یہ تنزانیہ کی طرف جائیں, گوگا جی منہ کھول کے لیٹے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چڑیاں ان کے منہ سے اپنا رزق لے کے جا رہی ہوتی ہیں. جلدی اور یہ چکر ہوتا ہے کہ بھی کافی ساری کٹھی اور میں منہ بند کروں. یار بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ہر چیز کو انسان کے لیے بنایا ہے. کائنات میں جہاں پہ انسان بس رہے ہیں جی وہاں پہ اس کے ارد گرد ہر چیز انسان کے. دیکھو نا ہم سانپ کو کتنا خطرناک سمجھتے ہیں, اور آپ حیران ہوں گے کہ بڑی بڑی اہم دوائیاں جو ہیں وہ سانپوں کے زہر سے بنتی ہیں, اور باقاعدہ بڑے بڑے زہریلے سانپوں کو پالا جاتا ہے ان کا زہر حاصل کرنے کے لیے. اسی طرح جیسے بتا رہا ہے پا جنید کہ چمگادڑ جو ہے وہ جن کیڑوں کو کھاتا ہے وہ کیڑے انسان کے لیے نقصان دہ اس لیے ہیں کہ وہ اس کی کتابیں کھا جاتے ہیں. عزیزی آپ پاجنید کہتے ہیں, بڑے ہیں آپ سے؟ لو 6.5 سال. واہ واہ واہ. یار جب شروع میں یہ شو شروع ہوا تھا تو ہمیں بھرتی کرنے کے لیے ہمارے شناختی کارڈ لیے گئے تھے. تو اس کے شناختی کارڈ پہ اس وقت جب ڈیٹ آف برتھ پڑی میں نے تو پھر میں نے پاجی کہنا شروع کیا. فرق صرف 1900 اور 1800 کا تھا, 1 صدی کا. اچھا میں ایک اور بات بتاؤں, آپ یہ سن کے حیران ہوں گے, اب کئی دفعہ اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ مچھر سب سے زیادہ انسان کو نقصان پہنچانے والا جانور ہے, اس کے بعد چوہا. لیکن کئی جگہوں پہ چوہوں کے فائدے بھی فصلوں کے لیے بہت زیادہ ہیں اور کئی جگہ پہ نقصان ہے. ہم نے کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا جیسا جیسا چوہے کا فائدہ ہے نا, ایک کری تری پر جائی نے بیلنا سر میں مار دیا ہوا تھا تو چوہا ادھر سے نکلا تو اس نے چیخ ماری اور دوڑ لگا گئی. میں نے پھر چوہے کو سلام دعا کی, اس کا شکریہ ادا کیا, کہتے نہیں کوئی بات شہروں کا نہیں. سب سے بڑا محسن چوہا ہوتا ہے, ہمیشہ یاد رکھنا. نہیں میں نے تو اسے تھینک یو بولا اور اس نے بھی آگے سے کہا کہ پھر کدی وائی مارے گا تو کچھ پہنچا. عرصہ پہلے جب ہم روس کا ذکر کر رہے تھے, انہوں نے بتایا تھا سینٹ پیٹرزبرگ کا ہرمیٹیج میوزیم ہے جو دنیا کے 2-3 بڑے میوزیمز میں سے ایک ہے, اور وہاں پہ 30 لاکھ کے قریب فن پارے موجود ہیں. اب ان 30 لاکھ فن پاروں کو چوہوں سے محفوظ رکھنے کے لیے وہاں پہ 60 بلیاں پالی گئی ہیں, اور ان 60 بلیوں کی دیکھ بھال کے لیے وہاں پہ 3 خاص ملازم ہیں. ان بلیوں کو رینک دیے گئے ہیں, مختلف رینک, حوالدار, سب انسپیکٹر بلیوں کو. ہاں وہ بڑی جتنے تنہائی چوہے بلیاں کھاتا ہے. دی, کئی بلیاں تیرنا بہتا کمان رہیاں ہیں. ایمانل تیرے بچے تینوں کٹ کے بلی پال لینا انہوں کو گڈیاں آ جانا. پھر ایک اور جانور جو فوج کا پسندیدہ ہے, گھوڑا. یعنی وہ ہاں گھوڑا بھی ایک طرح سے ہو سکتا ہے. گھوڑا کا تو میں نے ذکر کیا نا, گھوڑا جو بیل یا گدھا, یہ تو مطلب تاریخ انسانی جتنی پرانی ہے اتنے پرانے جانور ہیں جو انسانوں کے کام آتے ہیں. وہ ڈالفن, ڈالفن کس کام آتی ہے سر وہ میرے خیال سے کہ جو پانی کے نیچے آب دوزیں یا دشمن کے لوگ ہوتے ہیں ان کا پتہ لگانے کا. ایگزیکٹلی. ڈالفن میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت پیدا کی ہے کہ وہ گدلے پانی کے اندر جا کے بھی جو زیر آب یہ جو میرینز ہوتی ہیں, سب میرینز ہوتی ہیں, ان کا آب دوزوں کا پتہ چلا سکتا ہے, اور وہ ایک خاص سگنل پاس آؤٹ کرتی ہے باہر ڈالفن جو ہے کہ اتھے ہے جی آگے پڑھ لو. پتہ نہیں ہے پنجابی میں کرتی ہے, اردو میں کرتی ہے, کس میں کرتی ہے, لیکن کوئی سگنل ضرور دیتی ہے جسے پتہ چلتا ہے, اور وہ جا کے تارپیڈو سے اس کو تباہ کیا جاتا ہے. او بڑا کام کرتی ہے جی آنٹی ڈالفن. ہاں لیکن آنٹی ڈالفن مفت میں اور اتنی آسانی سے یہ کام نہیں کرتی. امریکی فوج کو 85 ڈالفنز کو تربیت دینے کے لیے ہر سال $1.40 کروڑ خرچ کرنے پڑتے ہیں. انہاں دیاں کیڑیاں وردیاں سوانیاں ہوندی ہیں, ان پہ کیوں اتنا خرچہ ہو جاتا ہے, یا انہاں کیڑا وکھرا بارکاں چ سونا ہوندا ہے بیچاریاں. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ افریقہ اور ایشیا کے بعض ملکوں میں انہی بارودی سرنگوں کا پتہ چلانے کے لیے اس کو کہتے ہیں کہ افریقن پاؤچڈ چوہے, پاؤچڈ چوہے. اچھا ان چوہوں کا سائز دیکھ کے بندہ حیران رہ جاتا ہے. ہم نے تو یہ ریلوے اسٹیشن کے اور ٹرلنٹن مارکیٹ کے چوہے دیکھے نا, پلے ہوئے اتنے اتنے بڑے. ان کی جو لینتھ ہے نا ٹوٹل وہ 2.5 فٹ سے 3 فٹ بڑا
ढाई, यानी इतने इतने बड़े चूहे होते हैं। ये चूहा चाहे 2.5 फुट का हो, नाती काट उसका चूहे का ही बनना है, चूहे का बनना। शेर का नहीं बन सकता। अच्छा, उनके जरिए फिर बारूदी सुरंगों का पता चलाया जाता, लेकिन इन चूहों को इस काम की तरबियत देने के लिए 9 माह से लेके 12 माह तक का अरसा दरकार होता है। और उसके फिर बाद जाके उसको बिल्ली कहती है कि पुत्र इधर आ जाओ, वो इंस्पेक्टर चूहा आंटी है। अच्छा, जब चूहा यानी पास आउट हो जाता है ना, फिर उनको मुख्तलिफ किस्म की डिशेस पेश की जाती हैं, जिसमें सबसे शौक से जो खाते हैं वो केला खाते हैं। गुड। हाँ, चूहा केला छीलते कैसा होगा यार? अच्छा, आपको एक बहुत ही दिलचस्प जानवरों का इस्तेमाल बता रहा हूँ जो इंसानों के लिए है। अक्सर हमने सुना कि कोयले की कान में गैस भर जाती है, धमाका होता है और बहुत सारी इंसानी जानें ज़ाया हो जाती हैं। तो कई मुल्कों में ये तरीका इस्तेमाल किया। कनेरी बर्ड, वो छोटा छोटा जो परिंदा होता है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत पैदा की है कि फौरी तौर पे कार्बन मोनोऑक्साइड को स्मेल कर लेती है। सबसे पहले स्मेल करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ही भरती है तो धमाका होता है ना। हम एक बार जब मरी के साने का हमने जिक्र किया था तो कार्बन मोनोऑक्साइड पे भी बात की थी। तो ये जो कैनेरी बर्ड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को डिटेक्ट करती है, फौरी तौर पे फड़फड़ाने लग जाती है और फिर इंसान को या कानकनों को पता चल जाता है और वो एग्जिट कर जाते हैं कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड भरी हुई है। ये बहुत खूबसूरत इस्तेमाल था जो गालिबन 1980 की दहाई तक जारी था। सर जी, ऐसे ही कुछ कबीले दुनिया में हैं जो परिंदों के जरिए मछली का शिकार करते हैं, फिर वो अपना पेट भी पालते हैं और परिंदों को भी खिलाते अच्छा, जुल्फी हर चोन वाली चीज दबा कर। अच्छा, एक और इस्तेमाल मेरे ज़हन में परिंदे, चूहे, डॉल्फिन, पेचकस, हालांकि वो जानवर नहीं है, नहीं मेरा लेकिन इसका पसंदीदा है। एक और इस्तेमाल मेरे ज़हन में आ रहा है कि बाज़ मुल्कों के एयरपोर्ट्स पे जो धमाका खेज मवाद होता है ना, उसमें कोई मीठी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। उसको डिटेक्ट करने के लिए शहद की मक्खियाँ पाली जाती हैं। उनको शहद की मक्खियाँ जो हैं वो डिटेक्ट करके बताती हैं छापा मार लो जिसको शहद है। यानी जेड़ा दहशतगर्द है वो मक्खी को डरन डे, तो ये नहीं पता मक्खी ओदे को डरन डई। फिर अभी एक कुत्ता जो है वो खबरों का मौजू बना है न्यूयॉर्क में। बोदी नामी कुत्ता है, उसको मर्दाना कुत्ता कहा जाता है। मेल तो है ही है लेकिन उसका नाम ही एक तरह से मर्दाना कुत्ता है। वो मर्दों के जो ड्रेसेस है उसकी मॉडलिंग करता है और बड़े बड़े जो दुनिया के टॉप ब्रांड्स हैं बोदी ने उनके लिए मॉडलिंग की हुई है। वाह वाह वाह, यानी केड़े कुत्ते काम छपे है। इसी तरह जनूबी अफ्रीका में 18वीं सदी में एक ट्रेन का हादसा पेश आया था। वो ये जो कांटा बदलता है उसकी गफलत की वजह से। तो फिर ये जिम्मेदारी जो है वो एक बनमानस ने अपने सर ले ली थी। बाजी और वो एक अरसे तक वाह, कांटा बनमानस दारी साहेब आजकल रेलवे चो अब बात देखो, रेलवे से तनख्वाह लेता था। गुड गुड। बहुत मौजा लगी हैं अजीजी। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्त। नाज़रीन, टूर ऑपरेटर्स ने जहाँ पाकिस्तान के अंदर और बाहर सयाहत के फ़रोग़ में बड़ा अहम रोल प्ले किया है, वहीं सयाहों और मकामी लोगों को उनसे बहुत सी शिकायत लाहक हैं। आइए उन्हीं पर बात करने के लिए चलते हैं हस्बे हाल के इस अलामती कटहरे की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। टूर ऑपरेटर, ओ मेरा दरीना दुश्मन। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं भी कहूँ आप हर दफा क्यों मच्छरों वाला होटल हमें करवा देते हैं? आप खुद मच्छर के रिश्तेदार लगते हैं। मच्छरों से कमीशन लेते हैं ये। कौन सी कमीशन, कौन से मच्छर? सर ये है कि आपका जितना बजट होगा आपको उस हिसाब से आपका होटल और फिर आपको वैसे ही सर्विसेज। एक्सक्यूज मी, शट अप। जुनैद साहब, जिंदगी में एक सैर मैंने टूर ऑपरेटर के थ्रू की हुई है। अच्छा, फिर मैंने पहले कन्नों को हाथ लगाया, फिर मुझे लगा कि नहीं, तसल्ली नहीं हुई। फिर मैंने नीचे से हाथ डाल के फिर कन्नों को लगाया, फिर मुझे लगा मेरी तसल्ली नहीं हुई। फिर मैंने उल्टबाजी लगा के फिर कन्नों का हाथ लगाया। आप यकीन माने कि वो मैंने एवं ही ना जी एक मैसेज पढ़ लिया एक टूर ऑपरेटर का। उस मैसेज में उसने जो अट्रैक्शन लिखी हुई थी ना, मुझे ऐसे लगे कि शायद ये रास्ते में भी शहद और स्लाइस देते जाएंगे।
ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ। हाँ जी सुनहरी साग दिखाए तुसी बाग ना क्या करो, तुसी क्या करो सुनहरी साग दिखाए। 7 दिन की जन्नत दिखाते हैं, और जब आप एतराज करते हैं कि हजूर वाला आपने अपने पैकेज में ये भी लिखा था ये भी लिखा था, तो लफ्जों की मार एक वकील की तरह मारते हैं। कहते हैं नहीं खाना कहाँ है, खाना तो है ही नहीं है, एकोमोडेशन है, फलां है, खाना यार ताम नहीं है, फलां नहीं है, यार उसका तर्जुमा ही बदल देते जब हैं। मैंने राब्ता किया तो मुझे कहा गया जी कि गाड़ियां जो है ना हम तो इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। अच्छा और जिस कोस्टर पे बैठ के हम गए थे, ਜੀ ਆ आप यकीन मानिए कि वो कोस्टर बिल्कुल उसी तरह नई थी जैसे फिल्मी हीरोइन नहीं सारी जिंदगी नई रहती। और उस कोस्टर में जरूरत ही नहीं थी ड्राइवर को कहने की कि भाई जी को म्यूजिक ही लगा दो, क्योंकि उसको टायरों में उसकी बॉडी से एक म्यूजिक चल रहा था और कान बहरे हो गए उस म्यूजिक के साथ। इन्हीं खड़ 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 डिंग खड़क 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 डिंग डिंग ऐसे और बाद में ये कह दिया होगा कि देखें जी हमने आपसे म्यूजिक के पैसे चार्ज नहीं किए थे, लेकिन मुफ्त में सुनवा दिया। सर कैसा देखिए म्यूजिक था सर जी, कैसा म्यूजिक था? एक मिनट मुझे अपनी बात करने दें सर। मेरी पहले तो ये मैं इनके इतराज का जवाब दूंगा, किसी और कंपनी को मेरी कंपनी के साथ रिलेटेड ना किया जाए। सवेरा हिल्स के नाम से मेरी कंपनी है। सवेरा जी हिल्स हिल्स हाँ जी गोल गोल भंगूड़ा नहीं हुंदा वो लाया सो ਉਹਦੇ ਤੇ सवेरा हिल्स लिखे है। लगता है जैसे गोलगप्पों की रेडी है या पान की दुकान है, सवेरा के पान लबों की शान। आप कभी मेरी कंपनी के साथ टूर पे चलें, आपको बोन फायर मिलेगा, बारबेक्यू मिलेगा, फिर आपको वहां पे रात को ओ भाई ओए कोले हलान वाली सीख ना कर ऐसे। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मेरे साथ क्या हुआ है। कोस्टर से जब मैं उतरा हूं जुनैद, जो मुझे ख्वाब दिखाए गए थे बेहतरीन होटल के, मैंने ये कोई जुगत नहीं लगाई, वाकई इससे तगड़ा तगड़ा उधर मच्छर फिर रहा था। और मैं कहूँ खुदा के वास्ते कोई जलेबी दे दो, कहते भाई जी इसलिए थे कोई जलेबियां काट दे ही नहीं। और मैंने कहा यार वो मच्छरों वाली जलेबी, कहते जी इतने मच्छर जलेबी खाते नहीं जी, उन्हें शुगर है। यार मेरा एक दोस्त गया, उससे इसने कमिट किया था कि जी 7 दिन रात को बॉनफायर और जनाब अली जबरदस्त किस्म का बारबेक्यू होगा। दूसरे तीसरे दिन बारबेक्यू बंद। क्यों? मेरे दोस्त ने पूछा जी बारबेक्यू कहाँ है, कहता जी वो कमेटी वाले ट्रक में डाल के ले गए। साडा बारबेक्यू ही ले गए। और ना वहां पे बाद में मानता है कोई बंदा, और ना ही अपने वादे शायद तो खैर कोई भी पूरे नहीं करते। यार को 7-8 मुकामात की लिस्ट इन्होंने मुझे दिखाई कि ये दिखाएंगे। अच्छा अक्सर होता ये है कि जब आप इतने लंबे टूर पे जाते हैं तो वर्दी तुसी वैगन च सौ जाते हो जी। मेरी कहीं आंख लग गई, मैंने वहां जाके पूछा, मैंने कहा यार वो जो 8 मुकामात तुमने दिखाने हैं वो अब सुबह से शुरू होंगे? कहते नहीं जी 6 ते तुसी पीछे लंघ आए हो, सुते सो तुसी और बाकी 2 रह गए ने, ते एक है जिथे तुसी पहुंच गए हो ए वे, ते एक है पहाड़ी दे पीछे तुहानू सवेरे लेके जाना। अच्छा कई टूर ऑपरेटर्स जो हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने फराइज सर अंजाम देते हैं, बड़ा फेयर बिजनेस करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वतन अजीज में इस वक्त जो रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स हैं ना, उनकी तादाद 800 के लगभग है। हालांकि 800 जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो तो मेरा ख्याल है कि आधे लाहौर शहर में नहीं है, इससे ज्यादा है। तो पूरे पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड है वो सिर्फ 800 हैं, जबकि हकीकी जो तादाद है जो अनरजिस्टर्ड है वो हजारों को टच कर रही है। और मैं यहाँ कहना ये चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंटें ये जोर लगा रही हैं कि टूरिज्म को फरोग दिया जाए, वहाँ पे खुदा वास्ते ये फौरी तौर पे ध्यान दें। ये जो टूरिस्ट या टूरिज्म का जो ये काम शुरू हुआ है, ये जो टूर प्लानर दफ्तर खोल के बैठे हैं मुख्तलिफ मकामात पर, इनका अभी से कोई ना कोई बंदोबस्त करें। अभी इनके लिए कोई कवानीन ऐसे बनाएं कि ये टूरिस्ट को टेंशन देने की बजाय उनको एंजॉय करवाएं। बिल्कुल। अगर ये टेंशन मिलनी शुरू हो गई तो मैं आपको ये अभी लिख के देता हूं कि आपका टूरिज्म जो है ये कभी भी पनप नहीं पाएगा। बाहर के मुमालिक में आप टूरिज्म देखें, वहां पे जो टूर ऑपरेटर होते हैं, ये जो टूरिज्म की कंपनियां हैं, इंतहाई अच्छे तरीके से आपको टूर करवाती हैं। और वहां पे अगर
100 میں 2 خراب ہے تو یہاں پہ 100 میں 2 ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سر چلے میرے ساتھ, شوربے والی ٹراؤٹ کھلاتا ہوں اپنے کلائنٹس کو. پتہ کون سی ٹراؤٹ کس کو کہتا ہے؟ وہ پیالے کے اندر تھوڑی دیر خود غوطہ مار کے تیرتا ہے, لوگ کہتے ہیں وہ ٹراؤٹ تیر رہی. وہ ٹائی والی ٹراؤٹ. سر آپ ایک دفعہ مجھے چانس تو دیں, اتنا گرم پانی آئے گا آپ سوچ نہیں سکتے. ਭਰਾ ਤੇਰਾ ਛੱਪੜ ਦੇ ਜੋ ਡੋਲੇ ਫੜਦਾ ਹੈ. نہیں, گرم پانی والا کب دیتے ہیں؟ جون جولائی میں. اور آپ کو ایک اور ان کی انتہائی شرمناک بات بتاؤں کہ یہ دیکھو اتنی چیپ حرکتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہاں پہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ اتنے اتنے پیسے ہم لیتے ہیں, اگر کوئی بچ جائیں تو ہم واپس بھی کرتے ہیں. آج تک مجھے نہیں کسی دوست نے یا کسی واقفکار نے بتایا کہ ٹور اپریٹر نے ہمیں پیسے واپس دیے تھے. یار آپ نہ جھوٹ بولیں. یار دوران ٹور جھگڑا ہی اس بات پہ ہوتا ہے کہ جناب یہ بھی شامل نہیں تھا, یہ بھی شامل نہیں تھا, یہ بھی شامل نہیں تھا. شامل کیا تھا؟ تمہاری ٹائی. سر آپ ٹائی کو چھوڑے, آپ میری کمپنی کو ٹرائی کر کے دیکھیں. ہاں جی, ٹرائی کر کے دیکھیں, آپ کا ٹورزم سے دل چڑھ جائے. ناظرین, موسم گرما کی شدت کی وجہ سے فروٹوں کی ریڑیوں پہ پڑے ہوئے گرمے پھٹ گئے ہیں. بہت گرمی ہے, بہت گرمی ہے, اور یہ گرمی جو ہے یہ ہم خود پیدا کر رہے ہیں. میں کسی وقت غور کرتا ہوں کہ انسان نے اپنے لیے خود اپنے پیروں پہ کواڑی مار لی. ورنہ آپ دیکھیں کہ پہلے میں یاد یہ کر رہا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے تک, یعنی ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کس کس طرح انسان گرمی سے بچتا تھا, جس میں پیسے پوسے نہیں تھے لگتے. سب سے پہلے تو جو گھر کی بناوٹ ہوتی تھی وہی اس قسم کی ہوتی تھی کہ گرمی کا احساس ہی نہیں تھا. دیواریں بہت موٹی ہوتی تھی, بہت چوڑی دیواریں ہوتی تھیں تاکہ جو گرمی کی شدت ہے وہ کمروں کے اندر تک نہ پہنچے. پھر ان دیواروں کو دالوں کے ساتھ بنایا جاتا تھا, یہ ماش کی دال پیس کے بنایا جاتا تھا, جو جو گرم نہیں ہوتی. اب سیمنٹ جو ہے, سیمنٹ تو خود بڑا گرم ہوتا ہے. آپ اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ جب سیمنٹ کی کوئی عمارت بنائی جاتی ہے تو صبح صبح دوسرے دن اس کو پانی لگایا جاتا ہے. وہ سمجھدار لوگ بتاتے ہیں کہ پانی اس لیے لگایا جاتا ہے کہ یہ اتنی ہیٹ ہوتی ہے یہ سیمنٹ کی کہ اگر اس کو دوسرے دن پانی شانی نہ لگائیں تو یہ اپنی ہی گرمی سے سڑ کے سوا ہو جاتا ہے. سیمنٹ رہتا ہی نہیں ہے, وہ زیرو ہو جاتا ہے. سیمنٹ لگانے کا فائدہ ہی نہیں رہتا. پانی سے پکڑ ہو جاتی ہے اس کی. جی جی جی, ٹھنڈا کر کے اس کو آہستہ 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 اس کو پتھر بناتے ہیں تاکہ یہ سڑے نہ. اتنی اس میں ہیٹ ہوتی ہے. آپ کبھی کسی سیمنٹ کی ایجنسی والے سے پوچھیں یا سیمنٹ کی بوریاں اٹھانے والوں سے پوچھیں, تازہ ٹرک آتا ہے نا, جب اس وقت سیمنٹ کی بوری ان کی کمر جلا دیتی ہے. اکثر بوریاں اٹھانے والے سیمنٹ کے ان کو دیکھا ہوگا کہ وہ موٹا کھیس کمر پہ ڈالتے ہیں. بالکل بالکل, سر کو لپیٹ کے پیچھے لٹکا لیتے ہیں تاکہ کمر پہ بوری ان کی کمر جلا نہ دے. اتنی شدت ہوتی. پھر عمارت کی بناوٹ ایسی بنتی تھی کہ اس میں ہوا پھرتی رہے. اکثر جگہوں پہ ایسے ہے, اکثر جگہوں پہ پرانی بلڈنگوں میں اکثر یہ ایسا مقام ایک بلڈنگ میں پایا جاتا ہے, وہ بے شک لیونگ روم اسے کہہ لیں, وینٹیلیشن ہوتی ہے, یا لیونگ پلیس کہہ لیں, جس طرح ہمارا ٹی وی لانچ ٹائپ ہوتا ہے. وہ بناوٹ اس طرح کی نقشہ بناتے تھے اس وقت کے ذہین لوگ کہ وہ ہوا پھرتی تھی اور وہ ٹھنڈی ہوا ہوتی. یار کیا دور تھا یار جب یہ دالوں سے دیواریں بنا کرتی تھی. جس دن گھر میں گوشت میں ڈالنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو بیویاں کہتے تھی کاندھا ٹوٹا پالا تھوڑا جائے. کتنے آرام سے بنے بنائے ڈش ہوتی. یعنی کاسٹ یہ سیریس ہوا ہوا ہے, اور سیریس ٹاپک میں کامیڈی بخیر. میں سمجھ رہا تھا کہ کہنے لگا ہے جس دن پرجائی کرنی سی ہوندی اس دن گوگا کاندھ کھا جاتا ہے. تو سر آج پتہ لگا کہ ماش دی دال چ روڑ کتھوں ٹرے نے. یعنی تیرا خیال ہے کہ اس وقت دا مستریاں دی غلطی چلی آ رہی ہے. اچھا, پھر گھروں کے اندر باقاعدہ کنویں کھودے جاتے تھے, ان کنووں کے ارد گرد بیٹھا جاتا تھا, وہ کنویں ٹھنڈ پیدا کرتے تھے. پھر چھتیں اونچی اونچی بنائی جاتی تھی تاکہ ٹھنڈک محسوس ہو. روشن دان اوپر بنائے جاتے تھے ہوا کی سرکولیشن کے لیے. اونچے روشن دانوں کو بند کرنے کے لیے ڈوریاں ہوتی تھی. ڈوری سے مجھے یاد آیا کہ میں نے یہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, بلکہ استعمال کیا ہوا ہے. ہمارے
سید والے گاؤں میں ہم رہتے تھے اس وقت, والد صاحب کی ادھر تعیناتی ہوئی تھی, ٹرانسفر ہے, تو ادھر گھر جو تھا پرانا سا, اس کی چھت کے ساتھ ایک بہت بڑا سا پنکھا لٹکا ہوا تھا, یہ جو ہاتھ والا پنکھا نہیں ہوتا, اسی طرح بانس اوپر ایک ڈال کے اس کے اندر کپڑا ہے یا کوئی موٹی کھیس ٹائپ چیز, اور نیچے بھی بانس ہوتا تھا, اور نیچے والے بانس کے ساتھ ڈوری بندھی ہوتی تھی جو ایسے ایسے پکڑ کے, یعنی اس کی پوری چوڑائی جو ہے وہ کمرے جتنی ہوتی, کمرے تو جتنی. گوگے کے لیے تو وہ ہاتھ والا پنکھا ہی ہوا نا. ظاہر ہے. اچھا یہ نئی جنریشن نے بالکل نہیں دیکھا ہوا, چونکہ یوٹیوب وغیرہ پہ بھی یہ نئی چیز ہوتی, ہم نے یہ دیکھا ہوا اپنی آنکھوں سے. اب مجھے یہ نہ سمجھ لینا کہ میں قائد اعظم کا کلاس فیلو ہوں, نہیں آپ کی قسمت میں تھا. یہ 60s 70s تک بھی یہ چیزیں نظر آتی رہیں. اچھا پھر چھڑکاؤ کرتے تھے بہت زیادہ, سپہر کے وقت جب عروج ہو جاتا تھا سورج کا اور وہ ڈھلنا شروع کرتا تھا سورج, تو پھر پانی کا پائپ لگا کے صرف اپنے گھر میں ہی نہیں, ادھی گلی بھی ساتھ پانی چھڑک دیتے. اور عام طور پہ کئی شہروں میں سرکاری طور پہ بھی چھڑکاؤ کا اہتمام کیا جاتا جی تھا. وہ جو ماشکی ہوتے تھے, مشک اٹھا کے جو چھڑکاؤ کرتے تھے ان کو بیشتی کہتے تھے. کہتے تھے کہ یہ جنتی ہے, یہ لوگوں کو پانی بھی پلاتا ہے اور لوگوں کے لیے چھڑکاؤ کر کے ٹھنڈک کا سما پیدا کرتا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ باقاعدہ سکولوں کے اندر ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا جاتا تھا, ٹھنڈے مشروبات کا انتظام کیا جاتا تھا. لوگ جو ہے نا جی وہ ایک دوسرے کو باقاعدہ ہیلپ کرتے تھے گرمی کے مقابلے کے لیے. اب تو اے سی لگا کے سارے گھروں میں گھس جاتے ہیں نا, پہلے کوئی ان چیزوں پہ خرچہ کم ہوتا تھا, محبت زیادہ نظر آتی تھی. اور عزیزی بھائی ایک وہ آدمی جس نے وہ بڑی سی سرائی اٹھائی ہوتی تھی, وہ ایسے جھک کے تو گلاس بھر کے دیتا تھا, وہ بھی شکنج بین وہ بھی ختم ہو گیا ہوا ہے. وہ جو کندھے پہ اس نے لٹکایا ہوتا تھا, اس کو یاد کر کے مجھے کئی دفعہ تمہیں دیکھنے کو دل کیا. عزیزی تم صحیح کہہ رہے ہو, ایک دفعہ میں نا شتر مرغ کو نا بڑے غور سے دیکھ رہا تھا تو مجھے زلفی لگنے لگا. زلفی کافی چیزوں میں نظر آتا ہے جی. اچھا ایک اور آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, ہائے 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 ہائے, یہ جو کالے چنے ہوتے ہیں ان کی تاثیر ٹھنڈی سمجھی جاتی ہے, اور ہے بھی شاید حکمت والے جانتے ہوں گے. اکثر دانے جو ہے نا جی یہ چنے, ان کو بھون کے نا بھٹیوں سے بنا کے ان کو تو لوگ گرمیوں میں کھایا کرتے تھے سپہر کو. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال, اور آج کی حکمت کی بات یہ پوچھا گیا انسان برا کب بنتا ہے, جواب ملا جب وہ دوسروں سے خود کو اچھا سمجھنے لگتا. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.